see that, oh ada data ni kamu kena record, data ni kamu kena record. So kalau kamu rasa perlu table, buat table. Kalau kamu tengok dalam lab manual tu dah ada table, then copy back the table. Because kamu akan conteng data, kamu akan masukkan data kamu dalam tu nanti. Okay, so itu. And then apa lagi ya, saya pun dah lupa dalam tak buat eksperimen. Selalu masuk lab itu. And saya tak akan explain prosedur dalam lab. So that's mean you cannot expect, oh selalu misalkan explain dulu eksperimen prosedur. Tak, saya masuk-masuk tu saya akan cakap, okay kita akan buat eksperimen ni. Our objective for today adalah ini. So saya akan bagi tahulah apa-apa yang pesanan yang saya nak bagi tahu. Other than that, saya akan terus cakap, okay boleh start. Saya takkan explain dah what you should do. Unless you have question for me. Okay. Sebab kamu dah baca prosedur tu. Okay, lepas tu kasut bertutup saya rasa tak ada masalah. Itu memang peraturan college. Okay. So other than that, tak ada dah lah. Ada apa-apa soalan about experiment next week? Any question? Miss. No? Ya. Miss, yang jota book tu satu kali write macam lab report yang real punya kah terus? Satu kali write maksudnya macam lab report. Ya, dah Miss. Ya, Miss. Apa maksud macam lab report? Saya tak faham. Yang prosedurnya semua yang sudah kena summarize dalam. Oh, kalau lab report itu kita pasifkan, kita tak summarizekan selalunya. Kita pasifkan. Kalau prosedur tu ada 20, selalunya 20 lah prosedur tu kita akan tulis. Tapi kalau untuk jota book ni, dia more tu informal. Kiranya that is our notes. Macam mana kita nak carry out the experiment. So dia lain lah daripada lab report. Okay, so selalu student saya kalau dia yang rajin tu, dia akan datang dengan dua benda lah. First dia akan bawa jota book, dia dah macam fikir dah apa plan dia untuk buat eksperimen ni. First dia nak ambil ni, berapa ml perlu apa semua. Lepas tu another buku yang dia bawa adalah yang dia dah tulis prosedur lab report yang lengkap yang macam dalam lab report tu. So kiranya dua benda yang berbeza lah. Dia bukan benda yang sama, tak. Okay, so jota adalah plan. Dia macam conteng-conteng sikit. Tapi janganlah tak kemas sangat. Okay. And then jota book, walaupun nama dia book, but not necessarily a book lah. Saya tak naklah kamu pergi beli buku baru. Kalau kamu ada macam before this kan, kamu ada buat lab report juga. So let's say lah kamu buat lab report tu dalam satu buku. And kamu guna buku tu tak sampai separuh lagi. So another half tu kamu gunalah untuk buat jota book kamu. Okay, saya tak kisah sangat. Okay, tak perlulah nak membazir nak beli buku baru. Okay. Okay kah? Saya menjawab soalan kah? Okay, Miss. Faham. Okay, alright. So itu je eksperimen kita. Miss. And then next one. Ya? Siapa? Jadi kalau tiada lab coat tu boleh masuk juga lab tak, Miss? Okay, ada lab coat yang betul-betul tiada boleh masuk. Okay. Kalau yang tiada tapi yang ada tapi buat-buat tiada tu, itu kalau saya tahu kamu nahas kamu. Okay. Alright. So itu untuk keselamatan kamu lah, bukan untuk orang lain. Untuk keselamatan kamu juga. Okay, and settle benda tu tak apa, nanti lab lah. And then UPS dah, lab dah. Okay, so minggu ni sepatutnya kita dah masuk chapter 4 kan, kalau kita tengok dalam benda ni. Okay, so memang okay lah kita baru nak masuk chapter 4. Tapi kalau ikut dalam ni macam dah nak habis chapter 4. Tak apa, nanti kita ada kelas ganti lagi. Okay, and then after that, kalau kamu perasan dalam ni kita ada assignment for the following week, which is next week, week 7, we have assignment. And at the same time, kita ada lab test juga. Okay, after week 7 ni lah, week 8 lah. That's mean we will have lab test week 8 and week 9. Okay, so assignment ni macam biasa diberi masa macam 4 minggu macam tu. And then lab test ni akan dibuat minggu 8, minggu 9 secara face to face lah kalau tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, so you can get ready lah. Okay, so tu saya bagi tahu awal lah supaya kamu tahu. Okay, so settle. Next kita back to kita punya main point hari ni adalah saya nak
discuss a little bit about chapter 2. Ada lagi sikit yang satu soalan je yang saya nak discuss. Mana dia nak share screen? Okay, so for chapter 2. Okay, so chapter 2 banyak dah saya dah discuss bond Haber semua dah settle dah, tak ada masalah for that one. Okay, just for this one, lattice enthalpy ni. Kan saya cakap dalam hari tu saya cakap soalan suka tanya, dia minta delta H lattice yang mana paling tinggi, yang mana paling rendah. Okay, so saya just cakap macam tu je, saya tak sempat discuss. So why not kita tengok this question here. So this question asking for lowest lattice enthalpy. That's mean dia nak antara tiga compound ni, yang mana delta H lattice dia paling rendah. Okay. So you have to remember enthalpy lattice depend on two factors. Okay, so the charge of the ion dengan ionic distance. Okay, so in this case, if we compare in terms of charge, ada beza ke? Kalau lithium, Li plus, Na plus, K plus, Cl minus, Br minus, I minus. So basically this combination adalah plus dengan minus lah. So in terms of charge kita dah tak boleh tengok lah. So that's mean we have to look at the ionic distance to determine the enthalpy lattice. Okay, so that's why lah saya pun fikir apalah beza lithium, sodium, potassium ni yang cation ni. Okay, so beza dia adalah dia dalam period yang berbeza tapi in the same group. Okay, so lithium, sodium, potassium in group 1. Okay, chlorine, bromine, iodine in group 17. Okay. So, lepas tu kita nak determine kenapa Ki adalah kenapa Ki ada enthalpy lattice yang paling rendah. Going down the group, ionic radius decrease kah? Size increase. Okay. Going down the group, size increase lah. Okay, so bila going down the group size increase, so maksudnya kita boleh bayang bila size ni besar, enthalpy lattice akan kecil lah. Okay, so dia opposite. Okay, ini directly proportional tapi dia ada over, so maksudnya ini inversely proportional to ionic radii. Okay, so kalau lagi besar ionic distance dia, lagi kecil dia punya enthalpy lattice. So that's why C is the answer lah sebab K dengan I ni dua-dua besar. Okay, so bila besar enthalpy lattice dia akan jadi kecil. Okay, so lattice yang dimaksudkan dekat sini kamu rasa apa? Lattice formation ke lattice dissociation? Lattice yang nak pecah ke yang nak form? Lattice ada dua. So in this case yang dia maksudkan adalah lattice dissociation tu. Susah ke senang nak separate K dengan I tu jadi K plus dengan I minus. Itu maksud dia. Okay, so kalau size dia besar, senanglah untuk separate dia sebab attraction between the molecule pun lemah. Okay, so ini back to chapter semester 1. Okay, so itu je yang saya nak discuss on this one. So please pay attention to this one. Kan saya cakap dia selalu naik dalam 2-3 markah macam tu. Okay, so next kita go to chapter 3. Okay, so kalau kamu perasan chapter 3, most of the time I will give you video and then followed by quizzes. Video, quizzes. Video, quizzes. Dia tak ada soalan try this kan? Perasan ke tidak? Ke tak perasan? Perasan, Miss. Perasan, Miss. Ya, so macam senang lah sikit, bahagialah sikit kan. Okay, so sebab saya rasa kalau kamu nak exercise, you have to do your tutorial lah. Okay, so tutorial chapter 1, chapter 2, jawapan semua saya dah ada. So kalau kamu dah buat, kamu dah boleh PM tepi untuk minta jawapan kat saya. Okay, chapter 3 on the way. Okay, so next kita tengok this question. Okay, first thing you should understand, okay, adalah redox reaction. Okay, sebab apa kena tahu redox reaction? Sebab dalam electrochemistry ada anode, ada cathode. Okay, so these two electrode, okay, anode berlakunya oxidation. Okay, kan kita hafal anox tu. So cathode berlakunya reduction. Okay, so if you don't know what is oxidation reduction,
then you will struggle to understand dia punya reaction lah dekat anode and cathode tu. Okay, so that's why saya ajar balik redox reaction. Okay, although dalam learning outcome kamu tak ada pun ajar redox reaction tu. Okay, sebenarnya. Tapi saya tambah lah. Okay, so in a redox reaction, the species reduce. Okay, so dia kata dalam redox reaction, species reduce. Okay. Reduce, okay, maksudnya species tu undergo reduction lah. Okay, if undergo reduction, what happen to the electron? Dia gain electron or lost electron? Gain electron. Okay, so reduction gain electron. Okay, cara nak ingat macam mana? Ada hari tu saya bagi, kita kena ingat all three. Okay, so in this case reduction. Okay, so reduction is gain. Gain apa? Gain electron. Okay, so in this case species reduce tu akan gain electron lah. So maksudnya option B and D dah confirm salah. Okay, and then next one, and is the oxidizing agent or is the reducing agent. Okay, so kalau reduction dia gain electron. Okay, and then species yang undergo reduction, species tu adalah oxidizing agent ke reducing agent? Oxidizing agent. Yes, oxidizing agent. So this one is quite confusing lah. Okay, kalau kamu rasa ni, dia sebenarnya macam ni. Macam kalau saya oxidizing agent. Okay, that's mean I will oxidize kamu semua jadi kamu tak oxidize lah, saya akan oxidize kamu macam tu. Tapi diri saya sendiri, saya akan mengalami reduction. Okay, so itu maksud oxidizing agent. So diri dia mengalami reduction tapi dia oxidize benda lain. Okay, so kena ingatlah terbalik. Okay, kalau species tu undergo reduction, that means that species is oxidizing agent. So that's why the answer is A. Okay, saya tengok ramai juga yang jawab ini dah memang salah lah. Okay, yang jawab C ni mungkin dia confused. Reducing ke oxidizing? Okay, so kena ingat dia terbalik. Kalau mengalami reduction, oxidizing agent. Kalau mengalami oxidation, reducing agent. Okay, next one is this one. What is the oxidation number of iodine in KiO3? Ini SEM 1 dah ajar dah cara ni nak kira oxidation. Saya rasa SEM 1 ke? Dah ajar dah untuk kira ni. Okay, this one is important because later on, if you want to determine oxidation reduction, sometime this one will be useful to you lah. Okay, so let us try. Dia minta oxidation number for iodine. Okay, so kita tengok potassium punya ion oxidation number adalah +1. Okay, same as the charge. Iodine yang kita nak cari. Oksigen ada 3 and oxidation number for oxygen is -2, sama macam charge dia. So since this one KiO3 ni tak ada power pun atas tu, so maksudnya equal to 0. Okay, lepas tu solve lah. I tu equal to, kamu akan dapat +5. Okay, sebab ini -6, ini +1. So jadi -5, baru -5 bring to this side akan jadi +5. So oxidation number for iodine is +5 lah. Okay, yang lain ni tak tahulah ni macam mana ni. Okay, lepas tu next one. Oxidation number for chromium. Okay, the same step. Chromium yang kita nak cari. 4 is because of oxygen ada 4. Okay, and then oxidation number for oxygen the same as previous tadi, which is -2. And since kali ni dia ada charge, so maksudnya equal to -2. Okay, so Cr minus 8 equal to -2. Cr equal to -2 plus 8. So Cr equal to +6. So chromium punya oxidation number adalah +6. Okay, so ini jawapan dia. Tapi ramai juga yang jawab ni. Bukan, ini adalah overall charge. Okay, that's me kalau charge chromium tambah dengan charge oksigen equal to this charge. Okay, tapi bukan charge chromium punya. Okay, lepas tu next one. Which changes could take place at positive electrode in voltaic cell? Okay, so voltaic cell or also known as galvanic cell lah. Okay, so ini dua benda yang sama je sebenarnya tapi dia nama yang berbeza tapi sama aja, benda yang sama. Okay, so positive electrode at voltaic cell is cathode or anode?
cathode. Ya, okay. You have to remember galvanic cell ni opposite tu apa yang kita selalu deal with. Okay, selalu yang kita deal with anode positif, cathode negatif kan. Tapi ini saya ingat dia terbalik. So kalau positif ini maksudnya cathode lah in this case. Okay, so kenapa kita nak tahu cathode ke tak? Sebab dia tanya which changes could take place at cathode. So kita kena tengok lah, oh cathode berlakunya oxidation ke reduction? Reduction. Yes, okay. Reduction occur at cathode. Okay, you have to remember red cat tu. Kena ingat. Ini sangat penting lah. Okay, so reduction occur at cathode. Okay, so bila kita dah tahu reduction occur at cathode and kita dah belajar ciri-ciri reduction. Okay, so reduction tu di mana oxidation number tu berkurang. Okay, so kita tengoklah the first one. From zinc to plus pergi jadi zinc. Okay, so maksudnya sini oxidation number sini adalah plus 2, sini adalah 0. Okay, sebab macam mana saya tahu oxidation number plus 2? Sebab inilah sometimes dia punya charge ni adalah dia punya oxidation number. So ini neutral je, so zinc 0 lah. Okay, and then chlorine sini 0, ini minus 1. Okay, so ini pula 0 pergi plus 2. Okay, so kalau kita tengok yang mana mengalami reduction adalah yang number 1 sama number 2. Number 3 dia mengalami oxidation. Okay, so maksudnya the answer should be 1 and 2 only. Okay, so that's why the answer is A. Okay, ada apa-apa soalan kat sini? So far no question, Miss. Okay, alright. So next one, kita move to this one. What reaction occur at the anode? Okay, so this question dia bagi equation dekat sini tapi tak clear sangat. So saya copy balik that equation over here. Okay, so sini ada 2Ag plus aqueous plus with Ni ke Na? Ni ni salah pula. Salah copy. Okay, so over here is nickel and then ini nickel. Okay, betul. Okay, lepas tu dia tanya reaction yang berlaku dekat anode. Okay, so dia tak label mana anode, mana cathode. So kita refer kepada equation kita lah untuk determine anode and cathode. Okay, so this one pasangan dia ni. Ini pasangan dia ini. Okay, so this one adalah reduction. Ini adalah oxidation. Okay, so reduction, oxidation saya tahu daripada dia punya charge dia. Okay, and then kalau anode berlakunya reduction ke oxidation? Oxidation. Oxidation. Yes, okay, anode is where oxidation occur lah. Okay, so oxidation this one. So maksudnya ini nickel. Okay, so what reaction occur at anode? So your answer should be this one. From nickel solid pergi jadi nickel 2 plus ion. Okay, so the answer is D. Okay, bukan A, bukan B, bukan C lah. Okay, so tengok equation dia. Okay, next one kita tengok this one. Based on the cell notation given below, give suitable X that can be used. Okay, so ini saya lupa pula. Masa kamu tengah belajar this topic, kamu belum belajar She. Okay, sekarang kamu dah tahulah She. What is She? She stand for? Standard. Standard. Standard hydrogen electrode. Okay. So standard hydrogen electrode is She lah. Okay. So kenapa saya nak mention She? Sebab yang sebelah ni adalah She sebenarnya ni. Okay. So X should be platinum lah. Okay. So itu dia punya electrode dia. Okay. So yang ni tak salah lah untuk kamu salah sebab memang kamu belum tahu. Okay. Cuma another thing saya nak kena ingatkan adalah kalau dekat hujung ni selalunya kita letak metal. Okay, so kalau hydrogen tak wujud sebagai metal walaupun dia tulis solid sini tapi sebenarnya salah lah. Okay, so you should not choose this as the answer sebab hydrogen solid mana ada.
Okay, so anything yang solid lah selalunya, tapi in this case platinum lah sebab dia adalah inert electron. Okay, next kita tengok this one. Which of the cell notation is correct for this redox reaction? Okay, so dia bagi kita satu redox reaction. So saya copy balik kat sini sebab ini macam separuh-separuh. Okay, so if we look at this redox reaction, we have to analyse lah mana anode, mana cathode. Sebab dalam cell notation, ingat lagi rule apa guna untuk tulis cell notation? ABC. Yes, A, B, C rule. That means you have to start writing anode dulu, followed by bridge yang double vertical line tu, and then cathode. Okay, so maksudnya kena cari dulu mana anode, mana cathode. Nak cari anode cathode, kena cari oxidation reduction lah. So ini pasangan dia, ini pasangan dia. Okay, so ini adalah reduction. Ini adalah oxidation. Okay, so berlakunya reduction, berlakunya oxidation. So oxidation kita tahu N-ox, that means anode. Reduction, red cat tu cathode. Okay, so kita dah tahulah apa yang sepatutnya anode, apa sepatutnya cathode. So our anode should be copper, bukan silver. So this one dah confirm salah lah. C and D dah salah dah sebab anode dia adalah silver. So salah. Okay, and then cathode should be ini. Okay. So cathode kita baru silver. Okay, betul. Lepas tu kita kena tengoklah antara dua ni yang mana yang lebih tepat. Okay, so the answer is B. Kenapa B? Kenapa A salah? Sebab mesti Sebab? Oh, Tengok dia apa letak beza. itu knowledge. Perasan tak dia ada ni? Okay, so in cell notation, please remember you just need to write dia punya ni je. Okay, ion dia dengan metal dia tu tak perlu stoichiometric coefficient ni tak perlu tulis. Okay, so that's why yang A ni salah lah. Okay, so B adalah jawapan yang lebih tepat. Okay, dua yang depan ni tak perlu tulis dalam ni. Okay, ini adalah kesilapan yang kadang-kadang ada student buat. Okay, jarang jumpa tapi ada. Okay, so that one the answer is B. Cell notation penting. Ingat, you should be able to write the cell notation and you should be able to interpret the cell notation back to this equation pun kena tahu. Okay, and then next one adalah, okay, ini di opposite lah daripada tadi. Dia bagi kita cell notation dan dia suruh kita determine apa dia punya overall equation dia. Okay, so kita pun tengoklah Al solid jadi Al3+. Okay, so ini kita tahu ABC rule untuk cell notation. That means on the left here adalah anode. Okay, on the right here adalah cathode. Okay, so ABC rule. Ini adalah bridge tu, short bridge tu. Okay, and then anode berlakunya oxidation. Okay, so always relate back to kita punya oxidation lah. So maksudnya our equation should be from Al solid turn to Al3+ aqueous. Okay, so kenapa dia turn macam ni? Kalau ada yang masih problem ini sebenarnya oxidation number meningkat ni, so dia adalah oxidation lah. Okay, so plus 3 plus E sini, 3E. Okay, so that is for anode, and then cathode kita mengalami reduction. So from Pb to plus aqueous will become Pb solid. Okay, so plus 2E. Okay, lepas tu kita kena gabungkan these two lah. Okay, so kalau kita tengok ini 2 elektron, so need to times 3. Ini 3 elektron times 2, so that number of elektron dia sama, baru kita boleh cancel out. So ini konsep masa kita first sem dulu. Okay, nak balance redox tu. Okay, so plus 6E. And then this one pula adalah 6E plus with 3 Pb2 plus produce 3 Pb solid. Okay, so kita punya elektron boleh cancel out. Okay, so 2 Al solid. Ini plus with 3 Pb2 plus produce 2 Al3 plus with 3 Pb solid.
Okay, so kita kena cari ni lah sebagai jawapan dia. Then the answer adalah D. Okay, so 3 PB2 plus ada, AL solid ada, PB solid sini, 3, AL ni sini. Okay, so itu je lah soalan ni. Okay, ada apa-apa soalan about cell notation? Tiada, Miss. Okay, so kalau tak ada, so kita just ingatlah, okay, cell notation ABC rule. And other than that, usually yang hujung-hujung ni kita akan letak metal. Okay. Alright, and then next one, this question, dia kata what condition are necessary to directly measure a standard electrode potential. So maksudnya nak measure E naught sesuatu metal, okay, macam mana kita nak measure, apa condition yang kita perlu. So yang number one dia kata a half cell with an electrode 1 molar solution of its ion. Okay, ini betul. Sebab standard electrode potential dah nama pun standard, okay, so dia punya condition, concentration dia mesti 1 molar lah. Okay, kalau pressure 180 M, temperature 25 degree Celsius, itu kena ingat. So that's mean number one is correct. Okay, and then condition yang kedua dia kata connection to She. Okay, yes, kita nak cari E naught sesuatu, contoh E naught for aluminium. Kita kena pairkan dia dengan She. Okay, and then sebab ingat lagi She value dia berapa, E naught dia? Yes, okay, so E naught for She is 0. Okay, 0.00 volt. So maksudnya bacaan yang kamu dapat tu basically adalah bacaan yang satu lagi tu lah. Okay, so voltmeter between half cell to measure potential difference. Okay, nak cari E naught perlu voltmeter ke tak? Perlu. Ya, perlulah. Okay, kalau tak ada voltmeter, how are you going to measure the potential difference kan? Okay, so that's mean all three is correct condition to determine E naught. Okay, and then next one. Galvanic cell was set up using ini dan ini. Okay, so dia kata standard redox potential adalah ini dan ini. The oxidant and reductant reacting in this galvanic cell are respectively. Okay, so maksudnya dia suruh kamu determine yang mana oxidizing agent, yang mana reducing agent. Okay, so respectively maksudnya susunan yang depan ni adalah oxidizing agent, yang belakang ni adalah reducing agent. Sebab itu yang dia mention dulu. Okay, lepas tu kita pun tengoklah data yang dia bagi. Okay, so pening saya tulis kat bawah ni. So copper dia punya E naught dia adalah positive 0.34, ferrum 0.77. So between these two, which one yang akan jadi anode? Mana anode, mana cathode? Macam mana kita nak tahu? Yang less E naught. less positive. Less positive. E naught less positive will become? Reducing agent. Reduction. Okay, so saya hafal E naught less positive anode. Okay, saya fikir macam tu je dulu. Okay, so E naught more positive should be cathode. Okay, so kalau ni kita boleh refer balik notes. Okay, so kalau ikut notes kita, tadi apa antara copper dengan ferrum. Okay, so kalau more positive undergo reduction. Okay, so kiranya ikut dekat sini, saya hafal E naught more positive akan jadi cathode. So maksudnya yang bawah ni 0.77 ni akan jadi cathode and this one will become anode. Okay, so sebab dia macam yang tadi lah, kalau more positive value E naught tu maksudnya dia undergo reduction. Kalau reduction kena back to cathode lah. Okay,
So itu cara saya hafal lah. Anode more positive, cathode. Okay, and then kalau dia dah cathode, okay, so cathode is where the reduction occur. Okay, and reduction ni berlaku dan cathode berlakunya reduction. So bila berlakunya reduction, that's mean itu adalah oxidizing agent. Okay, so equation ni somehow dah memang dalam bentuk reduction daripada 3 plus pergi jadi 2 plus. So maksudnya oxidizing agent kita adalah Fe3 plus. Okay, so oxidizing agent Fe3 plus. Okay, so ini je pilihan jawapan yang ada. Fe2 plus bukan okay, sebab kalau oxidizing agent nak pilih dia, kita always ambil reactant tapi susun dulu equation tu ikut bentuk reduction lah. So equation ni dah ngam dalam bentuk reduction, so reactant dia adalah ini. So itu adalah oxidizing agent. Kalau kamu pilih Fe2 plus ni oxidizing agent kah? Fe2 plus dia akan jadi Fe3 plus aqueous plus E. So sebenarnya Fe2 plus ni akan jadi reducing agent. Okay, so kalau siapa yang ambil Fe2 plus tu maksudnya reducing agent. Okay, and then another thing, anode. Okay, so saya tahu confuse sikit. So anode ingat berlakunya oxidation. Okay, so anode is where oxidation occur. So oxidation maksudnya dia adalah reducing agent. Okay, so adakah equation provided dekat saya ni dalam bentuk oxidation? Equation ni bentuk oxidation ke reduction? Reduction. Yes, this equation is in reduction punya form. So kita rearrange to make it dalam bentuk oxidation. Okay, so bila kita rearrange, kita tengok sini 0, sini plus 2. Okay, so from 0 pergi plus 2 oxidation dah. Lepas tu saya cakap tips saya adalah nak determine reducing agent tu susun equation dalam bentuk oxidation. Lepas tu ambil reactant dia. So reactant dia adalah copper. Okay, so betul. So that's why the answer adalah A. Okay, so ini pening sikit tapi kamu kena boleh ingatlah kalau anode more positive cathode. Cathode berlakunya reduction. Reduction maksudnya dia adalah oxidizing agent. Okay, so nak pilih yang mana oxidizing agent tu, susun dulu equation kamu ikut ni. Kalau reduction, susun ikut reduction, ambil yang reactant dia. Macam ini, reducing agent equation dia mesti dalam bentuk oxidation. So susun equation tu balik dalam bentuk oxidation, ambil dia punya reactant. Okay, so ada apa-apa soalan sini? Tiada. Okay, kalau tak ada apa-apa, next kita tengok yang ini pula. Consider galvanic cell reaction zinc plus ini dapat tu. Okay, when the cell is running spontaneously, which is the correct statement. Okay, so dia kata the copper electrode loses mass and the zinc electrode is the cathode. Okay, so kita nak determine anode cathode, kita cari pasangan dia dulu. Macam biasa, terlajak. So this one, okay, so zinc solid pergi jadi zinc 2 plus, oxidation or reduction? Oxidation. Okay, so good. Okay, so this one is oxidation. Oxidation means anode. Okay, and Cu2 plus pergi ni adalah reduction, so maksudnya cathode. Okay, so dia kata zinc electrode is cathode. Dah nampak dah kan? So this answer A is wrong. Okay, and then zinc electrode is anode. Okay, so ini ada potensi betul. Okay, and then zinc electrode is the cathode. Again, this one salah. So A and D dah salah. So we are left with B and C. Okay, lepas tu dia kata the copper electrode gain mass. Okay, so copper electrode gain mass. Okay, so macam mana kita nak tahu dia gain mass ke tak? Dia tukar jadi solid. Daripada ion tukar jadi solid kalau ikut equation dia. So maksudnya kamu ada solution, dalam solution tu ada Cu2+, lepas tu kita tak nampak Cu2+ tu kita tak nampak. Tapi yang solid tu kita akan nampak lah bila Cu2+ tu bertukar jadi solid dan dia akan melekat pada, kalau elektrod tu dia akan melekat dekat elektrod.
Okay, so that's why B ni betul lah. Okay, and then dia kata zinc electrode gain mass. Okay, ini salah sebab daripada solid jadi ion. So maksudnya kalau kamu ada satu elektrod, mula-mula bentuk tu cantik je elektrod tu. Tapi lepas dia dah zinc solid tu jadi ion, okay, kamu akan nampak what happen to the electrode adalah dia akan nipis. Okay, so sebab apa? Sebab this part dah tukar jadi zinc 2+. Okay, so maksudnya salah lah, bukan gain mass, dia lost mass. Okay, so the answer is B. Okay, ini kena faham betul-betul equation oxidation, equation reduction tu macam mana dia works. Okay, lepas tu kena tahulah anode berlakunya oxidation, cathode berlakunya reduction. Okay, and then, itu je. Okay, so saya nak proceed kepada Nernst equation tapi saya tengok ramai lagi yang belum jawab soalan Nernst equation tu. Tak banyak pun soalan tu tapi kamu perlu a piece of paper, kamu perlu calculator dan pensel atau pen lah untuk calculate kan. Okay, lepas tu boleh jawab lah soalan tu. Saya pun dah sediakan juga jalan kira for that one. So kamu kira kalau kamu tengok, kenapa kamu salah, you can tengok balik lah jalan kira tu. Ada yang metrik perak ke buat yang tu. Lepas tu saya ada yang benda yang tak ada, saya tambah saya punya solution untuk Nernst equation. Okay, so ini je dulu untuk electrochemistry. Esok saya nak sambung Nernst equation dengan electrolysis. Okay, so untuk electrolysis ni susah sikit lah. Bukan susah apa, selalu student confused. Okay, which one nak discharge, which one tak discharge. Okay, so nak elakkan ke confused tu, okay, so kita settle dulu hari ni galvanik. Okay, so esok baru kita masuk electrolysis. Lepas tu tolong buatlah quizzes yang saya bagi tu sebab ada juga a few soalan yang saya letak yang mana nak discharge. Okay, so kena faham betul-betul. Okay, any question before saya stop? No question, Miss. No. Okay, alright. Nota semua dah ambil kan? Lupa pula nak tengok. Okay, so kalau nota dah ambil, okay lah. Okay, sebab kamu bayar, so please make sure kamu ambil. Okay, and then other than that, after habis chapter 3, we are going to enter the new chapter 4, okay, organic chemistry. That will be your assignment. Tapi macam saya cakap before this, although that is just for your assignment, tapi itu adalah basic kamu kepada semua chapter organic. Okay, so after this kita tak guna calculator dah. So there's these 3 chapter je kita guna calculator, and the rest nanti kita dah tak guna calculator dah. Okay, so for organic chemistry, it requires macam mana? Early preparation untuk exam. Okay, so don't wait until last minute. Okay, jangan tunggu last minute baru nak buat sebab ada banyak reagent you have to memorize. Ada banyak produk yang kamu kena tahu, semua nak tulis. So kalau kamu buat kerja last minute, dia susah. Okay, dia tak macam pengiraan. So kalau tak boleh jawab, memang tak boleh jawab lah organik ni. Okay, kalau pengiraan tu boleh juga tipu-tipu, kira-kira macam-macam. Tapi kalau organik tak boleh jawab lah. Okay, so prepare awal, saya bagi tahu awal so that kamu study awal lah supaya tak pening. Okay, alright, so I think I will stop here, dah 11.47. You can continue with video yang 2 lagi tu and then habis chapter 3. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, bye-bye. Thank you, Miss. Have a Miss. great day. Yes, you too.